Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Aisyah Nihus daripada tim Dr. Azimu Formula. Dan hari ini di dalam rancangan Bicara Anggun, kita akan sembang tentang 3 tips mudah untuk dapatkan kulit glowing. Ya, 3 tips mudah. Tak perlu buat facial. Because honestly, kalau kita pergi buat facial kan, tak semestinya kulit kita glowing lepas tu. Lagi banyak jerawat adalah. So, penting untuk kita sebenarnya untuk faham kulit kita. Alright, faham kulit kita. Skincare adalah satu journey. Okay, kita ada kita punya ups, kita ada kita punya downs. Okay, macam perasaan kita, kita ada kita punya ups, kita ada kita punya downs. Okay, pentingnya empunya diri sebenarnya pandai mengawal keadaan. Alright, so memang best kalau kulit kita glowing, because honestly tak kisahlah peringkat umur yang kita ada, yang kita sekarang ni lah, walaupun kita 20-an, 30-an, 40-an, I think yang nak masuk 40-an, yang 40-an, 50-an, mereka ataupun ladies memang semua sebenarnya very aware ataupun conscious tentang rupa mereka. Betul tak? Betul tak? So, you guys ladies yang umur nak 40-an, 50-an sebenarnya very conscious about your looks. That's why ramai wanita sebenarnya sampai sekarang pergi buat fillers. Betul tak? Pergi potong eye bag, you know. Orang yang kita sebenarnya macam tak sangka buat akan buat. Mereka tak cakap tentang diorang punya skin. Because ramai wanita sebenarnya dia nak kulit dia cantik. Dia nak orang tengok, wow, what do you do to your skin? Ramai yang Aisyah sebenarnya tanya tau. Okay, ramai yang Aisyah sebenarnya tanya sebelum ni, your skin so marvelous, so cantik. You buat apa? I tak buat apa-apa. I tak buat apa-apa. No, I tak ada buat apa-apa. Betul ke tak buat apa-apa? Bagilah tips or whatsoever. Woman, ramai wanita dekat luar sana tak suka share. Tak suka share rahsia kecantikan mereka. Betul tak? Ladies, betul tak? So, okay, sekejap. Alright. So, betul tak? So, kalau ramai wanita sebenarnya dia tak akan share dia punya rahsia kecantikan dia. Tapi dekat Dr. Azimu Formula kita share. Untuk kita, there's no such thing as secret sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita letaklah headline secret. But it's actually not a secret. And if you join Dr. Azimu Formula, we will always share with you tentang apa yang kita tahu tentang skincare. Okay, there is no secret. Alright, so best dapat kulit glowing ni. Memang best. Because first of all, orang yang paling happy yang dapat kulit glowing ni ialah empunya diri lah. Pakai apa pun cantik. Alright. Lagi satu ialah bila kita dapat kulit glowing ni, orang akan puji kan. Walaupun kita tak berapa suka orang kita malu lah kononnya orang nak puji kita or whatsoever. Tapi sebenarnya kita suka. Kita suka kena dipuji. But always remember, pujian tu, kecantikan itu is from who? Okay. So secantik-cantik kita pun hanya Allah yang beri kita kecantikan itu. Okay. So always remember that sebenarnya Allah yang sebenarnya yang bagi kita kecantikan. Kita hanya menjaga. Okay. Good. Apa lagi yang kita suka pasal kulit glowing ni? Kulit glowing ni memang best lah. Alright. And kulit glowing ni sebenarnya Aisyah akan share 3 tips dan 1 tip bonus. Okay, so kalau you nak dengar 1 tip bonus tu, Aisyah kalau you nak tahu 1 tip bonus tu, tunggu akhir sekali. Okay, tips bonus tu akhir sekali. Alright, kenapa kulit kita glowing semacam? Alright, okay. Tentang kulit glowing, sebenarnya Aisyah struggle about glowing skin dah lama. Sejak kahwin
Tak adalah. 1 year lepas kahwin, Aisyah struggle sangat dengan masalah kulit. Banyak sangat jerawat keluar, you know. Banyak sangat. Yelah, I think apa yang berlaku ialah after I got married, ialah kita banyak makan. Balik Malaysia kan, banyak keluar makan, pergi makan sini, pergi makan sana, banyak minum Melo, okay. Bila duduk overseas dulu, yelah pasal kita seorang-seorang jaga diri, so kita makan cukup-cukup untuk kita, you know, kita jaga makan and all of that. Tapi lepas kahwin ni let go, okay, macam holiday kan. Dulu kita duduk seorang-seorang di perantauan, then after 10 years come back to Malaysia, jumpa pula anak Cik Aziz. Jumpa anak Cik Aziz, tiap-tiap hari keluar makan, memang dating lah sentiasa. Alright, so kita tak sayang dengan Cik Azim. Kita orang tak adalah macam berkenalan lama. Kita orang jumpa beberapa bulan and straight away tie the knot. Alright, good. So, tapi yalah dah kahwin and then cara hidup or whatsoever, muka start berjerawat. Oh my god, berjerawat teruknya, you know. Sebelum kahwin muka so flawless, tak buat apa pun, tak pakai any special skincare pun kan, tapi flawless. Tapi after kahwin ni macam tak boleh jaga. And honestly, apa yang berlaku ialah Aisyah macam bukan depression, but memang macam low self esteem. Betul-betul low self esteem kerana kulit. Okay, dan banyak lagi lah benda yang berlaku. Kita wanita kan, kita selalu berfikir, so banyaklah dalam kita punya fikiran, stress and whatsoever, lagi mengundang kepada kita punya keadaan organ kita, usus kita sebenarnya. Okay, the stress, the sleep, tak cukup tidur and stuff like that lah. Good. So, Aisyah struggle. Banyaklah yang Aisyah cuba buat. Aisyah banyak pergi buat facial yang mahal-mahal. I would buy a facial package yang 3,000, 4,000, ya. Apa yang Aisyah boleh cakap is that yes, facial can help you to a certain degree, tetapi in the end of the day, you tetap kena maintain skincare routine you yang betul. You kena pilih produk yang sesuai dengan kulit you. Because pernah Aish pakai produk tu, lagi tiba-tiba macam lagi rasa macam menyengat dekat kulit kan. Rasa menyengat kat kulit, and then rasa macam, you know, and then sebenarnya lagi banyak keluar jerawat. Oh my god, you know. Sampai Aisyah pernah to a point, I guess maybe you guys pun macam tu, macam kita tak nak pakai produk banyak sangat kan. Kita pakai BB cream sahaja, tapi kita tak pakai moisturizer sebelum tu. Kita tak pakai kita tak pakai toner. Toner tu sebenarnya sangat-sangat penting. Okay, you have to use proper skincare, proper cleanser, and you mesti pakai toner. Ramai orang, dia orang tak beli, dia orang tak pakai sebab dia orang rasa okay, not to be mistake, Aisyah pun macam tu dulu, you know. Aisyah pun beli cleanser tapi tak beli toner pasal rasa macam alah, buang duit je lah, you know. Baik pergi beli makeup, you know. Tapi sebenarnya toner tu so penting that kita selalu rasa macam tak perlu sangat. Toner penting. Ada orang dia pakai essence pun okey, asalkan you faham apa yang you guna dekat kulit you. Okey, kepentingan toner ialah sebenarnya dia menyimbangi keadaan pH kat kulit you. Okey, bermakna kalau you dah cuci muka and then you nak letak serum, okey, kadang-kadang dalam serum tu kita ada macam vitamin C or whatsoever. Sebenarnya tindak balas dia very strong. Dan kita also have in our cleanser pun some sort of dia bukan chemical, but bila two of these thing bertemu, dia akan menyebabkan chemical reaction. Alright, okay, so itu pentingnya ada toner. Okay, and toner usually dia akan ada lagi banyak features dia ataupun yalah, dia punya kelebihan.
ataupun nutrien yang kita letak kat dalam toner tu. So toner tu mungkin menenangkan kulit, memberi lebih banyak tenaga. You know, some toner is is enriched with ginseng extract and stuff like that kan, menyegarkan lagi muka and stuff like that. So pilih toner yang sesuai untuk you. That's why it's very important untuk you kenali kenapa what is going on with my skin. Alright, so Aisyah struggle, but since I joined Dr. Azimuth Formula, kita dah join Dr. Azimuth Formula. Aisyah just use lah Dr. Azimuth Formula punya skincare range. So kita ada daripada cleanser until to sunscreen. Okay, actually kita punya sunscreen kita ataupun yang sebelum ni is sunblock. Cuma sekarang ni kita dalam proses rebranding. So there will be new products coming soon. Not yet, but soon. Alright. So sebelum ni dah I think more than berapa tahun dah skincare kita? Ada tak dalam 15 tahun? 10 tahun. Okay. So skincare kita dah ada dekat dalam pasaran 10 tahun. Okay. So that's why masih ada nama sunblock. Cuma sekarang ni bila kita buat rebranding, dah tak boleh pakai dah nama sunblock tu. So it's going to be waterproof sunscreen. So wait lah, because Aisyah tak sabar dengan new product ni. Ramai orang sebenarnya tak sabar dengan branding baru Dr. Azimuth Formula, but please kita sabar dulu, soon it will be coming. Alright. So kita memang ada skincare range kita yang dah lama dekat dalam pasaran, and since Aisyah start guna produk Dr. Azimuth Formula, and then you know, because kita dah join Dr. Azimuth Formula, kita kena belajar lah all makanan kesihatan dia untuk apa, you know, and then skincare range dia. Honestly, Dr. Azimuth, kita punya customer ramainya sebenarnya diorang sebenarnya peka tentang kulit mereka. Okay, it's more about their beauty. Alright, so that's why Dr. Azimuth Formula sekarang kita akan banyak fokus kepada kesihatan kulit. And kulit sebenarnya melambangkan banyak lagi keadaan kesihatan kita yang lain. Alright, so that's why sekarang kita hanya fokus kepada kesihatan kulit. Alright, good. So kita ada okay, biar Aisyah cakap ya, kita ada cleanser, kita ada toner, kita ada acne cream, kita ada pigmentation cream, kita ada COQ10 cream. COQ10 cream tu nanti Aisyah akan cerita lebih mengenainya in the next live. Okay, so kita ada COQ10 cream which is very good, sebab COQ10 ni dia macam booster kepada krim-krim lain. Okay, sebelum kita letak serum or whatsoever, make sure kita letak COQ10 supaya krim-krim kita, nutrien tu akan diserap dengan lebih bagus. Okay, sebenarnya tips nak kulit glowing banyak. Alright, but hari ni Aisyah nak share just simple 3 tips untuk dapatkan kulit glowing. Tapi sebenarnya dah sebut banyak dah. Alright. Okay, kita ada COQ10. After COQ10, kita ada moisturizer cream. Our moisturizer cream is so enriched. Banyak kandungan astaxanthin dalam moisturizer Dr. Azimuth Formula. So bila kita pakai produk Dr. Azimuth Formula, dia akan bawa macam orange, you know. So orange is actually very good. Orange is make you feel more energized, kulit you more energized, you know, and it reactivates all the activity inside your skin. Begitu. Alright. So kita ada moisturizer, dan last kali kita ada sunscreen. Sebenarnya kita ada lagi 2 produk, which is kita punya serum Astaglow, and kita punya, it comes with a sabun Astaglow juga. Okay, so kalau you beli Astaglow, you akan dapat 1 sabun. Alright, good. So bagaimana nak dapat kulit yang glowing, you know, because usually bila kita pakai makeup, okay, kalau kulit kita dah prep betul-betul, pakai makeup, kulit kita akan glow semacam. Betul tak? Betul tak? So, one of it is actually, and
Okay, one of it is actually, and this is not a secret lah, okay. One of it is actually is to consume vitamin C on your skin, okay. To have vitamin C, okay. One is basically to consume a lot of vitamin C. One is topically on your skin, alright. Dan kita ada serum Astaglow, okay. In serum Astaglow kita sebenarnya dia bukan diperkayakan dengan vitamin C, tetapi diperkayakan dengan astaxanthin, okay. Astaxanthin is actually a premium ingredient. Boleh Google. Okay, tanya Pak Google, what is astaxanthin? Daripada mana asalnya astaxanthin? Okay, so astaxanthin dipercayai lebih strong ataupun lebih kuat daripada vitamin C. More than berapa kali abang? Astaxanthin 5 kali lebih kuat daripada vitamin C. So this is the item that we have here, Astaglow. Soon it will be all our product akan have the same sticker, same box. Aisyah tak sabar. Okay, nanti kita buat hamper and stuff like that. So dekat dalam ni kita ada tinggi kandungan astaxanthin, dan sebenarnya kita ada quite a few things. Antaranya ialah alpha-arbutin. So alpha-arbutin dia macam ada feature yang brightening untuk muka kita. So this is our best seller, and this one memang banyak testimoni yang kita dapat. Alright, sebab apa yang berlaku is actually bila vitamin C is on our skin, it reactivates our collagen, okay, and it fights aggressively towards radikal bebas, free radicals, okay. So that is why astaxanthin is so good for your skin, kan. So one of like Mua punya strategi ataupun teknik ialah dia campur serum dia dengan foundations. Dia titikkan sedikit serum dia dengan foundation. So this is the color of our serum. Okay. Alright. So vitamin is so crucial for your skin. So bila kita nak pakai vitamin C ni kita guna bila after toning. Okay, after toning kita boleh dah pakai serum. Okay, tapi kalau you nak go extra steps, okay, lagi-lagi macam kalau kulit you tengah ada breakouts ke, kulit you pecah or something like that, you might as well use COQ10, sebab COQ10 akan percepatkan kulit you cepat baik. Okay, kulit you nak baik, dia tak akan ambil 1 atau 2 hari. Dia kena at least ambil 1 to 2 weeks untuk kulit you baik. Okay, it's normal. Alright, so kulit you akan ambil masa untuk baik. Cuma bila you pakai COQ10 tu, you akan perasan dia lagi cepat. Okay, lagi-lagi kita yang dah berumur ni, kulit kita ni lambat baik, kan. So bila you letak COQ10 tu, kulit you cepat baik. Okay, kulit you cepat kering. Like kalau kawasan jerawat you yang pecah, because I have right now of you, bila kawasan tu pecah and whatsoever, kulit you akan cepat tumbuh balik. Alright, so that is very very important. Alright, good. So vitamin C jangan lupa. Alright, jangan lupa. Lagi dua, kita ada lagi dua tips urutan. Tips untuk kulit glowing. Alright. So the second tips ialah bila kita dah pakai serum, moisturizer or whatsoever, amalkan urutan. Okay. So ramai kawan-kawan Aisyah yang Chinese, okay, Aisyah tengok diorang kulit so flawless, and apa yang Aisyah tahu ialah that diorang amalkan gua sha. Okay, so they use stone like this untuk amalkan gua sha. So actually dia macam gua sha ni is a form of lymphatic massage, but what it also helps is actually dia membantu untuk peredaran darah dalam kulit kita bila kita buat, and the best part yang Aisyah suka and I think it really works ialah dia buat lifting.
okay, kulit kita akan nampak kurang saggy. Lagi-lagi dekat bahagian ni. Okay. Aisyah actually first time Aisyah discover tentang gua sha ni bila Aisyah ada ambil satu package mahal facial ni sebenarnya. And dia tak buat apa sangat pun, dia tak pakai mesin apa sangat pun. Dia pakai mesin only to sedut my blackheads, whiteheads. Tapi dia punya apa yang dia buat yang best, yang Aisyah rasa sedap ialah dia pakai urutan gua sha. So gua sha ni you tak boleh buat banyak-banyak. You just do about 5 minutes a day. So apa yang berlaku ialah darah kita akan mengalir, and then kita akan buat some lifting, and bila darah kita mengalir, what happen is actually collagen kita activated. Then when kita dah letak serum tadi tu, serum tu akan serap dalam kulit dengan lebih efektif. So there are quite a few ways actually urutan ni kan. Itu boleh buat dengan tangan juga sebenarnya. Ataupun one other thing that we can also do is face yoga. But face yoga is more towards lifting. Alright, kalau kulit glowing, kita nak make sure that sebenarnya darah dalam flowing. There are quite a few things. Lagi satu yang Dr. Azimov selalu ajar student kita ialah kita guna lampu FIR atau far infrared lamp. Okay, lampu tu kita letak kat muka kita not more than 5 minutes. But apa yang berlaku ialah cahaya tu dapat menembusi lapisan-lapisan kulit kita and it reactivate all the collagen. Okay, so daripada kita just sapu serum just like that, untuk make sure serum tu lebih bagus ialah kita guna urutan atau lampu FIR supaya serum tu dapat menembusi beberapa layer kulit kita. Alright. So itu kita punya second step. Pertama ialah make sure ada vitamin C serum. Okay, yang kedua ialah urutan. So you can either buat lymphatic massage. Tapi apa yang Aisyah boleh sarankan ialah guna gua sha stone. So insyaAllah kita akan sertakan gua sha stone dalam kita punya facial kit set. Okay, dalam facial kit set kita akan sertakan gua sha stone. Alright, good. So yang itu. And gua sha stone ni, apa yang Aisyah boleh cakap, sebenarnya dalam pasaran ni ada beberapa. Dia ada yang plastik. Kalau pergi kat Daiso, dia ada yang plastik. It's also okay. And then dia ada lagi satu, dia pakai buffalo horn, tanduk buffalo. Okay, tanduk buffalo. And then ada banyak jenis lah. So yang this one is rose quartz. This semi precious stones. Okay, semi precious stones is rose quartz. So there's quite a few. There's jade, there's acetate, semualah, apalah. My husband tahu tentang all this batu-batu, but what I can surekan ialah dapatkan the rose quartz, because rose quartz ni very sturdy and it's very nice. Dia punya feeling dekat kulit tu more natural, and what I can say is like it's memang best. So Aisyah beli banyak sebenarnya. I bought for myself, ada banyak shade. Okay, but I think this is the most common one yang ni boleh dapat, sebab dia boleh macam ni, dan ni boleh macam ni, macam ni. Alright, so usually I would just wash this and keep it in the fridge. Right, and then malam Aisyah akan buat. Alright, so this is I think this is it's not really a secret, cuma ramai orang tak amalkan. Okay, just dia orang pandang, oh okay, alright, you don't need it, but actually you need it. So ini beberapa benda yang you boleh buat kat rumah tanpa perlu pergi facial and whatsoever, and it's quite cheap. It's not expensive, this one. Okay, tak mahal pun. Alright, good. Last kali untuk kulit glowing. So this one memang actually it's betul-betul membantu untuk kulit you glowing. So last kali, tips ketiga untuk kulit glowing ialah amalkan detox harian ataupun just amalkan detox. Okay, sekerap mungkin. Alright, so detox ni ada macam-macam cara sebenarnya kita nak buat detox. Okay,
Detox banyak cara, banyak minum air, you know. There are so many techniques yang buat detox. Ada pernah sekali Aisyah cuba ialah buat enema. Okay, masuk air dalam badan. Alright. Biar tahan air tu dalam badan for a while and then keluarkan balik. So that one actually Aisyah amalkan dalam 2 minggu. Aisyah nampak perubahan dekat dalam kulit. Okay, sebab sebenarnya all this jerawat and semua ni keluar dekat kulit kita ni sebenarnya is kulit kita tengah melakukan detox sebenarnya. Okay, so daripada kita sedih, kita happy because our organs are working. Organ-organ kita sedang berfungsi. Okay, cuma tak best sangat lah bila keluar dekat kulit. So kalau kita tak nak you know, kita tak nak all this toxin keluar dekat kulit kita, make sure kita amalkan kita punya detox harian. Okay, so detox ni sebenarnya dia akan buang semua apa yang kita makan sebenarnya, you know, apa yang kita consume, gula, and then for my case is tepung, you know, all the gluten, alright, gula, benda-benda yang tak berapa sihat lah. Okay, benda yang badan you tak perlu ambil banyak. Okay, like red meat and stuff like that. So detox ni dia akan buang toksin ni. So how to do the detox? One is to make sure that you drink a lot of water. That is for sure. Tapi kadang-kadang kita ni memang tak banyak minum air. Betul tak? Ramai Malaysians, ramai orang yang I kenal sebenarnya tak minum air banyak sangat. Alright. But my Chinese friends memang diorang banyak minum air. Diorang tak kisah lah. Diorang memang akan heret botol air diorang pergi mana-mana. You know. So, macam mana nak lakukan detox? I think there's many ways. Okay, antaranya ialah banyak minum air. And then lagi satu ialah macam Aisyah cerita semalam, consume colon clean. Colon clean ni sebab nanti kita senang nak membuang air besar, you know. Ramai orang dia ada masalah nak pergi buang air sebenarnya sebab mungkin dia punya usus tu tak cukup kuman-kuman yang, you know, the probiotics yang dalam usus dia. So dekat dalam colon clean ni kita ada prebiotik. Prebiotik ni merupakan makanan untuk probiotik. Probiotik tu kuman. So bila kita bagi dia makanan yang sihat, dia lagi banyak, dia lagi gemuk and dia lagi berfungsi dengan bagus. Okay, so that's why sistem penghadaman kita pun more effective. And then kita pergi ke tandas sekali ke 2 kali sehari dengan konsisten. Alright, so this is colon clean. Okay, boleh amalkan yang ini. Ataupun another one that kita boleh amalkan ialah dengan minum teh misai kucing. Alright, so soon kita akan tukar teh misai kucing ni kepada Vital Tea. Vital Tea, nama teh misai kucing ni kepada Vital Tea. Perhaps dalam packaging begini. Alright, good. So teh misai kucing ni dia actually very good sebab dia memang akan mengurangkan kadar gula dalam darah. Dia make us bertenang. Alright, and kita banyak pergi toilet untuk buang air. So it's very good. So malam Aisyah tak nak minum teh yang, you know, Aisyah sebenarnya ada kelemahan. Okay, pembantu rumah Aisyah ni dia suka buat teh chai, you know, teh masala ke apa tu suka buat untuk Aisyah. Sebenarnya tak boleh minum, you know. So macam Milo, Aisyah suka minum hot chocolate and stuff like that. Tapi Aisyah perasan kalau Aisyah minum hot chocolate, kulit Aisyah tak berapa bagus, you know. So Aisyah ni memang jenis yang kena elak coklat, elak tepung, you know. So instead kita nak minum air macam tu, kita boleh minum teh misai kucing. Teh misai kucing ni dia punya bau dia so refreshing, and then bila you minum tu you akan rasa bertenang. So it's a good drink to have at night. So usually apa yang Aisyah akan buat, Aisyah akan ambil satu jug dalam 1.5 liter macam tu, letak air panas macam tu, and then letak satu uncang macam ni. So the uncang looks like this. Alright, biar dalam 5 minit 10 minit because air tu kan panas. Then Aisyah start minum. Alright, so this helps so much. Detox harian. Masalahnya ramai antara kita tak amalkan detox harian. Okay, so apa yang Aisyah boleh sarankan, try for at least one week to 10 days. Amalkan betul-betul detox tu, and then tengok perbezaan dekat
kulit you. I understand kadang-kadang kita sibuk, you know, and then penat, and then you know, sometimes kita tak ada cara nak relaxkan diri kita, tapi kita nak menenangkan diri kita, kita makan, kita order kan, order daripada Grab ke or something like that, ataupun kita makan sedap, ataupun kita minum air yang sedap, you know. I understand, but then there comes a time bila kita kena amalkan detox. Alright, so the best is amalkan detox harian. Okay. Alright, so apa yang you boleh lakukan sekarang? So apa yang you boleh lakukan sekarang ialah make sure that you boleh start consume atau start letak essence, okay, serum. Ramai orang dia beli skincare, dia buat pencuci muka, moisturizer, then foundation. Siapa macam tu? Alright. So sekarang make sure that you start dengan skincare yang betul. Okay. So perhaps what you can do is you can start dengan kita punya Astaglow. Alright. So kita ada set Astaglow. It comes with a soap dengan this one. Alright. This one at least you boleh cuci muka. So apa yang Aisyah guna ialah soap tu you ambil, you letak kat muka, you biarkan sekejap. You biarkan sekejap and then you mandilah, you cuci semua sabun tu. And then dah cuci, sebaik-baiknya letak toner. After toner, you letak serum ni. Okay, serum ni. Alright. And then yeah, after serum ni pakailah moisturizer, sunscreen. Alright. Tapi sunscreen tu sebenarnya wajib. Semua orang wajib guna sunscreen. Alright. Yeah, so that is what you can do now. Urutan, walaupun you tak ada batu ni, you dah boleh start buat urutan muka you. So urut dekat bahagian bawah ni, sini, you know, urut. So urut is very very good. And last is actually detox. Minumlah teh kosong pun in a way is good. Tapi kalau kita minum macam teh misai kucing ni, sebenarnya dia teh hitam campur dengan misai kucing lah, you know, herbal misai kucing tu. So dia punya efek tu lebih kuat. Alright. So, itu sahaja daripada saya tentang 3 tips untuk dapatkan kulit glowing. Join me tomorrow because Aisyah ada banyak lagi nak share tentang produk-produk Dr. Azimu Formula dan bagaimana kita akan jadi wanita anggun. Okay. So, till then, Assalamualaikum, then see you tomorrow.